Kepesenangan Dususudupon Tabi Malaysia Madani. Miampai doho Emily Maria Roipin id kabar ai dusun mantad Kota Kinabalu dot susudupon baino tadau ko onom ko 25 tulan ko 5 2024. Kementerian Pemutanaman Om Kojominan Takanon KPKM pinapatumboyod ko pobian RM5 montok ponokodung ninggi saman Porinta Pogun popengkas ginmud belanjad masih SSR tonsis sapi id Sabah o Malaysia mindu ruhai tahun 2003 hopod. Minaboros i Komodo Boyon Menteri Datu atau Joseph Kurup rontop SSR tonsis sapi kakal osiriba id Pagunditi miampai id Sabah pikiran walu pihatus no 45 pihatus id nayan kebangsaan. Minaboros idatu ata mayad ni gisa Manila lansanon koengkas ot SSR kumadon hapadam 5 pihatus id Sabah damot 5 hapad pihatus id nayatan kebangsaan. Kobian dilo patahakon kumad kompani keperintahan Pagun it sawit Kinabalu mayad babayan kapagiratan Kojaminan Takanon 2024 ipapoengkas ginayod kapamagunaan tanah mayad projek pamagampian sapi miampad ke opisan serupu veteriner Sabah. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, kita telah serahkan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit kepada sawit Kinabalu untuk membeli 1,660 ekor lembu yang baru daripada Australia yang dijangka sampai pada bulan Julai ataupun Ogos tahun ini. Melalui program ini, sawit Kinabalu akan mulakan satu program biak baka untuk menambahkan lagi populasi mereka untuk mencapai sasaran 25,000 ekor lembu di kawasan ternakan integrasi di sini. Maka melalui kaedah itulah kita boleh meningkatkan lagi kita punya kadar sara diri bagi daging lembu di Sabah dan juga di Malaysia. Datu ata rinobat kepahabaran sarana ponga pinapatahak replika cek kumadit luguan mananamang peladang 1 tinimungan sawit Kinabalu Abdul Halim Alimudin it minabi di petunud pengludan kumpulan sawit Kinabalu Victor Ationg id longkod internet perpustakaan mini ladang Sungai Balung Tawau. Damatila minabarasi Abdul Halim sawit Kinabalu na po ngawakon company dit kara pamagampian sapi bobos agayo id Malaysia id pikikirad hapada 4,000 tinan sapi. Dengan adanya geran tersebut akan dapat meningkatkan kita punya populasi di negeri Sabah dan di Malaysia lah. Jadi untuk setakat ini di sawit Kinabalu saja kita merupakan antara syarikat yang mempunyai ternakan lembu yang terbesar di Malaysia iaitu 14,000 ekor. Jadi sekarang ini ketika ini. Jadi saya harap dengan geran-geran yang begini ini insya-Allah akan dapat mempercepatkan kita untuk mencapai kita punya SSL lah. Projek nila kapambulat kesiwatan karaja bobos akuri tarun hatus 5 hapod kesiwatan kumadat magigian na koinon lalabi montok di tumanud keganaan belajaran ang pinsingilan technical vocational TVET pamutanaman suai ke asilid panakomogoyet kesimbanan montok mangimbayat kerahian dat kemulakan ngawi mampai id keganaan pamagampian. Pinosorow ibogian pengludan Karajad Puruan Watas i dipototong Pogun dat kasasari pepoingkas sinong Karaja isalom ninggi saman memoruhang tadon konuan dialo. Minaboros imong hop Menteri Perintah Nokoinon Om Kawalayan Datu Isnin alias ni Puruan Watas ko inggaan lumansan kumad kemunmuhan sukay nga maghium lagi tadon konuan dit suay it kanong memoruhang konunuan bagal it kaganaan pengindepuan Om Ketumbuluyan. Minabaros idatu Isnin montok toin sanan nakagampaton Puruan Watas id patangko Pagun id ning kakoton dit kasantob Ginawa sara nakano pinapoengkas ginumod asil dit nano dialo. Sebelum kerajaan kita dahulu kewangan mereka sangat sedikit, tapi alhamdulillah pada hari ini mereka sudah meningkatkan hasil dan boleh mendapat pendapatan yang sangat memuaskan. Bukan wafat saja, Majlis Daerah Kota Blut, Majlis Daerah Sampurna, Majlis Datuaran dan lain-lain lagi.
Ilan na pang nabaras di Dato Isnin, kumad manganod kabar, sarana po nga pinapimagon, kantakan, kapatakan, tutungkap o sanang nangayan kuraja, jasa mo di kenang, puruan watas bofot 2024, id kota Kinabalu. Itimpo panagidilo ng atandisyo at kukumaraja puruan watas, daw papayingkas sunduan karaja to sampuro, montok papayingkas pakapyod sinanong karaja dialo. Hapadom tolulan sanan pogun mantad pogun ngai dit mumang buru kuminakap is Sabah datumanud pinsingilaan roitan diplomasi budaya 2024 isribad babayan kotinanan Technical Malaysia MTCP. Luguan petunud Institut Diplomasi Om Piramutan Labus Kementerian Labus Pogun Dato Syed Bakri Syed Abdul Rahman Minoboros ababayan nulud Institut Diplomasi Om Piramutan Labus Pogun IDFR Kementerian Labus Pogun Malaysia dilo sebagai lang papain tutun dat ababayan keperintaan insan-insan papaingkas kangaranan Malaysia kumad nayatan sampamagunan. Minabaras Dato Syed Bakri kapaharan pinsingilan nila kano nagi papakita ang papahintalang na Sabah sebagai tungkus longkot ketembuluyan dito tutunan pamagunan. Bukan itu saja dari segi tourism tetapi juga dari segi pembangunan ekonomi. Sabah juga ialah sebuah negeri yang maju di Malaysia, sebuah negeri yang kaya. Kita sekarang ni sedang mendengar briefing daripada Encik Zu daripada Economic Planning Unit Sabah tentang keadaan ekonomi di Sabah. Hala tuju Sabah, Sabah maju dan juga peluang-peluang ekonomi yang terdapat di Sabah. Dato Syed Bakri dinubad kapahabaran isuang ababayan panahakan babarasan kaburuan Pogun Sabah id kota Kinabalu. Pipiralansanan Pogun di trinuba on sikaw kumad pilangan Thailand id poampus ababayan dit kamayon. What we might benefit the most from it is to establish better cultural relations and everything else that comes with it, because I guess economic relations are a bit hard to establish due to the distance. We had a very interesting day. We had an opportunity to spend 4 hours with the lecturers who teach us about negotiations. It is my first exposed to the culture diplomacy. I find it so useful. I think it is essential for every diplomat. It is essential to know the cultures, languages of people, how they think. Even this enhanced me not to know only the culture of Malaysia. Even my colleagues from other countries, I get to know them more. I get to know their cultures, which is an amazing thing. We need to find solutions for our economic problems. So we need to know more about also the telecommunications. We need to know more about the seaweeds industry, the fisheries industry. Yes, because in Mindanao we are like in Sabah, you know. we live. Our constituents, they live in the sea. So we need to know more how industry, the fisheries, how fisheries industry boom in Sabah. Wakan pagun kayanan di kampay na po nga Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Cuba, Fiji, Maldives, Sri Lanka, pagun ngawi id kasilahan tanga, Asia tanga, pagun ngaid ASEAN. Kogiraton integrity kigunad pagorison kopyo itangad ko kumarajad porinta. Kogiginawa o dilo agayo gunad montok patantod ko tilombus it ko kumarajad porinta manahak surupo dit osanong. Minabaros iluguan mononorat Kementerian Ketinggalan Dato Sri Isyam Isha bagian integrity na po nga nakita dato sebagai guas tagayo kotilambusan keburuan isuang tisiso kopisan. Mantadilo pengludan karaja dito sonong kitanggungan nga kigunan lagi dat kapitanud asili penakadan daw moid asilid lugu tagirat id karaja surupo keperintahan. Iyaw na po nga na kubarson idkantakan kapatahakan tutungkap o sanang nangayan karaja APC jasa mo dikenang Kementerian Ketinggalan Ran Sabah tahun 2024 id kota Kinabalu. Kiginumudat 5 hapot ko kumaraja Mindef Sabah nakaramit APC id kantakan dilo.
500 magigion idposorili mukim Ulu Bengkoka tinampuan mayat babayan suruput tinimungan tulun Mapanau MCS nuludut Kementerian Keusinan mayat Perbahandaraan Malaysia Sabah. Sikul Kebangsaan SK Magandai Kota Marudu nosili koinan kumuonom kapapanahan dat ababayan di Lodon Baino. Ababayan pinapanaw dit kapadamisa kapadam 2 tulan kelima nakatalibila nakapanahak kagunaon kumad magigyan kampung Sungai Magandai, Sonsogon Suyad, Sonsogon Magandai, Sonsogon Paliu, Sonsogon Mogis, Sonsogon Binatugan Suyad, kampung Sonsogon Makatol Darat. Wakan hal dit nano manaribaw, kampay na hapadam 3 kes investment sijil kinasusuan alaid na kasurat, 4 kapakyanuan alaid na kasurat kinasusuan, isa kapakyanuan alaid na kasurat kat kahintutunan. Kaopisan belajaran pagunsaba nakakita nagid 5 kes tanganak aw nakongay suang sikul, mayad ababayan operasi Sifar Cicir Sabah OPSCIS. Suay kilo turun hapad magigyan kampung nakaramit bibit kawaan mantad kaopisan pamutanaman Sabah. Sanginan buayo kitukuran 2.1 meter na narug ginamit soyrad aw nakoydu mantad suang parit italuklit kas Jalan Tun Fuad Kota Kinabalu tangatuong Kosodo. Id iso kepilaan pinalabus longkod kapanahan karajad kopisan bomba o menampasi Malaysia JBPM Sabah Pinapoilo bogian daw nakaramit ruputan karait buayo dilo dit jam kapodom 2 iso pitanga sodop. Sarad nakaramit ruputan nila siyang puro mantada balay bomba o menampasi BBP Kota Kinabalu kuminaid koinon nakakitanan dat buayo dit kamayon. Nakampay nagid nakarikot it kantakan nila it 5 puro tinimungan katingligan tulun ginumuan. Ginamit daw tinimungan bomba at buayo dilo paglud nawit kumaid balay bomba o pathakon kumad kopisan perhilitan muntok lang sumusuhot. Napupusan at karajadit kamayon di jam koiso minsusuab. Ingka kan kabar ay dusun dat sasadapon bay na pong sikaw Mantadoho Emily Maria Roypin dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.